Patatas guys. Ito yung daon ng patatas. Tignan natin kung may laman. May laman na. Ito. Tignan natin. Ay, may laman-laman na maliliit. Ayan o. Ay, may malaki. Ah, malaki. Ayan o. Malaki, may laman. Ito yung puno ng patatas guys. Ganito. Ayan. Tignan nyo. May laman no. Laki siguro to. Ayan guys. Ang laki. Ayan. Wow. May laman. Ganyan pala. Ito.